कौन डबल सौस खाई बोल ये क्या घंटा बोला क्या चिनो हाँ हेलो वेलकम टू अनदर ब्लॉग भाई मैंने तो आज तो आई मार्केट ठिया दुकान तो स्टार्ट करुँगी आम सेलून दुकान स्टार्ट करूँ जेहेतु ब्लॉग टी तो चली तो कसुक तो यार मो बाहर खटे खटे बुलाबुली कर मजा मस्ती कर आइले भल लगे जेहेतु से जुगाड़ अच्छु यार सांग से ठिया सेपटे चली जमती पछाड़ किए हर आनी सेक्टिव खाली आड़े चलतु फास्ट फास्ट हो खाली जी खटी बुलाबुली करने आम खाଇବା ଟିକେ ଅଲଗା ପର ପିଆଜ ଫାଜ ସବୁ ଦେବେ ଆମକୁ ନାରେ ଆମ ଖାଇବା ଟିକେ ଅଲଗା ପର ପିଆଜ ଫିଆଜ ସବୁ ମିଳିବ ତ ଏହା ଖାଆ ହେଉଛି ଏଇଟା ଛାଣା ହେଉଛି ବରା ଫରା ଛାଣା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁଚପ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ଏଇଟା ବସି ମାର୍କେଟରେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଚାଲିଛି କ'ଣ କଲା ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନ ମିଳିଯିବ बागे दौरान भाई पूरा खाया तो खाई कसारे देखे जाए फाइनाली आम चार्ज टार्ज चलुची तो शंकर बाबू बही आड़े मो कोचर जे कि चिकेनटा कि होगी ना से देखुँ मैंने आज मुझे रोषे गले चिकेन बसई से सब खुड़ी सब कर फटा फटा कोई सब कर आज मो भाई की देखी आऊँ तो जे कि से बाहागर हम तो मैरेज ठीक है आनी किए बुआ बसला नहीं कहीं तो फाइनल चिकेन टा हो देखो देखो हाँ सी जी कुचर मोर कहते माने मार दो हताटा टे एम भी पूरा चिकेन टा ठीक है नहीं जिन थोड़ा बोलिया आओ मुड़ई मुड़ई मारी कहगला साई जाक खाए पूरा हाँ कुणिया खाइबे साई जाक सब खाइबे आम टे बड़ फैमिली तो से जो फैमिली तो दबा सब एकाड मिस सब चली जाए चलतु ए जा सियाड़े देखा आपको बिच लगा बुझी ना कौन ना किए कौन कर फाइनाल चिकेन चाखा हो मोर तुम कह सकल ना चाख जमा पड़ोनी कि होनी बस दाई ना बस खराब हो आउ बस पूरा फिटी फिटी मसला बस पड़गला ठीक है भात जमा पड़ोनी चलो खाई चलो को से खाइबे नहीं से तो तोर 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 कि काम पड़ी सालाडे से सालाड बनब तुम तो किसी ना तुम कर नहीं रखे तुझे हाँ हाँ क्या खाई 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 खाऊ आम सान बाबू पागड़ा बनाऊँ सालाड पागड़ा एति काटा है ना कौन एति साइड ना कौन कि बेसी गुले गुले हवा कथा हाँ सीधा सीधा काट दी एरा जो हेरा काट दे छी एति पई कोति पई हेतुला ना हे साइज बने पइला ओहो से को चिल्ली पई काट दिले बधा हो नो चिल्ली पई सब काट दी तुला तो काट पियाज थोड़ा काट दे पियाज काट पियाज कोन दबो एरा को चिल्ली पई हे हां को चिल्ली पई हे कर 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 सानो पे सलाड सानो बोल सलाड बने दीजे भुजी ना हमरो सलाड रे काटु छ सारा काट दे किछ होनी कि नून दबोनी कि सिद्ध मिसे होनी हां पियाज सारा काट दे किछ होनी ए नून दे फिर जाए हां आम चाल जड़े को बिचली सानो अब छाणु दंदी सेपटे
देख मो पटे जिन छड़ा मसाला बागौजी এটা আমাকে চেনুয়া পকাবে সাহায্য চেনুয়া বটে মিল পকে ছানি নো বেড়া মিলা বাকি ଅଛି মিলি গলানি গলানি ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲି ବାକି ଅଛି ମାନେ ଚିଲି ସହିତ ପରମ ଚାଲା କିଆ କୋବି ନା କୋବି ଚିଲି ତ ହଉଛି ମାଛ ଚିକେନ ସହିତ ମାଛ ଦି ପିସ୍ ଚିକେନ ପ୍ଲେଟ ପୁଣି ଗରମ ଭାତ ଦରକାର ହଁ ତୁ ଯା ଦେଖିବୁ ଆରେ ହାଡ଼ ନା ପଡୁଛି ଆହୁରି ଅଛି ମିଲେ ପକେଇ ସାରିଲାନି ଆଉ ହଁ କହିଲେ କଣ ଖରାପ ହେଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ମିଲି ପକେଇ ସାରିଲାନି କହିଲେ ଖରାପ ହଁ ଆହୁରି କହିଲୁ 300 ଫୁଟା ଅଧା 600 ଆଣି ଚାଲିଛି ଆମ ଭାଇ ଚାଲି ଦେଖି ଆସିବେ ମଜା ମସ୍ତି କେତେ କଣ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ପା କଣ এই ভিতরে ম্যারেজটা হয় ম্যারেজ রাখলে কিন্তু মজা মস্তি কিন্তু কଣ ଆମେ ଏକାଡ଼େ ସବୁ ଚଳାଚଳ ନା ଆମର ଏକାଡ଼େ କେମିତି ଚଳାଚଳ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଦେବି ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏକାଡ଼େ ସବୁ ବାପାଙ୍କ ଯେତେ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେ ଭାଇ ସବୁ ଏକାଡ଼େ ଆମେ କାହାର ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ସବୁ ଏମିତି ମାନେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ଅଲଗା ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଏକାଡ଼େ ସବୁ ଏବେ ଯାଇକି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ସେ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିଭାତ ହୁଏ ଯାହା ହୁଏ ମାନେ ଘରେ ଯାହା ପର୍ବ ହେଲା ଆମର ବର୍ଷ ଏକାଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକା ରୋଷେଇ କରିବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଆମେ ନୁହେଁ ରେ ହଁ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲାନି ୟାକୁ ଯାଇକି ପକେଇଲା ପରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ସବୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛି ଜାଗା ନୁହେଁ ସାନ ଭାଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଚୁଆଡ଼େ ବି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କଲାବେଳେ ଯାହା ବି ଯାହା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିଦେବା ନାହିଁ ମ୍ୟାରେଜ ଟାଇମରେ ମାଇକିନା କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲା ମେନସନ କର କି ବାହାଘର ହବ ବାବୁ ରୋଷେଇ କରିକି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ବାବୁ ତମକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି କୁହ ବାହା ହବ ଆଉ କେମିତି ପଇସା କଣ ପଟାଇବ ପଇସା କେମିତି ପଟାଇଲେ ତମେ ରୋଷେଇ କରି ଦବ ସଦାବେଳେ ସେନ କଣ କରିବ ସେଇଭଳି ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ କିଏ ଅଛ ତାକୁ ଆସ ବାହା ହବ ନା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତ ମତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ଟିକେ ତ ତାର ସୁନା ପାତିଆ ଲାଗିଛି ସୁନା ପାତିଆ ମୋ ସୁନା ଟିକେ ଅଲଗା ପର ନୁ ଖାଣ୍ଟି ମାନେ କିଛି ମିଶା ହେଇନି ଆଉ ଖାଣ୍ଟିଟା ଆଉ ଇଏ ତ କରିଦେଲାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆକୁ ସାରି ସୁରାଇ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ କି ବସ କେତେ ଖାଇଲା କୁଣା ଯେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବି ସବୁ ଆଉ ଗାଧା ଫାଧା ସବୁ ସରିଲାନି ଅଛି ସମସ୍ତ କୁଣିଆ ଆସି ଖାଆ ଖୁଇ ତାଙ୍କର ସରିଲାନି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗାଧୋଇ ନଥିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଯିବି ଖାଇବା ପିଇବା କଲା ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆମର ମାନେ ଛେଲା ଲେଟ୍ ନାହିଁ ଛେଲାର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ତମର ଇଏ କେତେ ଖାଲିଟା ବୋଲ କେତେ ଚିନ ହଁ ନା ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବସି ଢାଳ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଇଁ ନ ନା ହଁ ତୁମର ରେଡ଼ି ଖାଇବି ଏବେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବି।